हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 6 अक़वाल और इंसानियत का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी पहला जो एक हिस्सा पढ़ा हुआ है इसका, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। अक़वाल के अंग्रेज़ी खुतबात में एक छोटा सा मानी खैज जुमला है। ये जो अक़वाल की जो अंग्रेज़ी खुतबात है, ये सेइंग्स है इंग्लिश, उसमें एक छोटा सा मानी खैज मीन्स मानी से भरा हुआ एक जुमला सेंटेंस है जो इस बारे में उसकी बुनियादी पोजीशन को बहुत खूबी के साथ वाज़ह करता है। यानी जो क्या देखा था, जो अक़बाल की जो पोजीशन है, जैसा वो एक इंडिविजुअल था, जैसा इंसान था, जैसा फ़िलोसफर था, उसको ठीक तरह से हमें वाज़ह करता है। मीन्स बहुत खूबी के साथ अच्छी तरीके से हमें दिखाता है कि वो किस किस्म का इंसान था, किस सोच का इंसान था। और अफराद व जमातों के बाहमी ताल्लुक़ात के लिए एक सही बुनियाद और एक सालेह उसूल का तयन करता है। और जो अफराद होते, जो इंडिविजुअल होते, और जो जमात मीन्स एक सोसाइटी यानी बहुत सारे लोग, और जो इंडिविजुअल के बीच में जो ताल्लुक़ात बाहमी मीन्स आपसी जो ताल्लुक़ात होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनकी सही बुनियाद यानी उसके लिए क्या ज़रूरी है, और एक सालेह उसूल यानी और क्या प्रिंसिपल्स उसमें होना, उसूल होना ज़रूरी है। उन दोनों को क्या करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल और उसके जो दूसरे लोगों के साथ एक रिश्ता जो होता है आपसी, उसमें क्या होना चाहिए और किस उसूल के बेस पर, यानी कौन सा उसूल होना चाहिए जो उनकी जो रिश्तेदारी हो उसको मजबूत बना सके। इसका मतलब यह है कि अपने खुदी को कायम रखने के लिए हम जो भी काम करें उसमें एक उसूल को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। यानी इसका मतलब, उस बात का मतलब जो क्या है, एक अफराद जमात की जो ताल्लुक़ात के लिए क्या ज़रूरी है, क्या उसूल होना ज़रूरी है। ये उसूल होना ज़रूरी है कि अपने खुदी जो अपना ईगो है, जो अपना खुदी है, उसको कायम रखने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसमें एक उसूल को यानी एक जो उसूल होते, प्रिंसिपल होते, उसको पेश नज़र रखना मीन्स उसको याद रखना, नज़र में रखना बहुत ज़रूरी और भूलना नहीं चाहिए। एक कुछ काम होते हैं वो भूलना नहीं चाहिए, कुछ ड्यूटीज़ होते हैं उन ड्यूटीज़ को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। यानी हम अपने खुदी का एहतराम करें। एक तो क्या है, जो अपना जो ईगो है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको एहतराम करना चाहिए, उसकी एहतराम हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए और करें कि एहतराम करें। ये एक ऐसा सुर है जो अक़बाल के कलाम में शुरू से आखिर तक सुनाई, यानी खुदी का जो एहतराम जो है अक़बाल के एक ऐसा सुर है जो अक़बाल की फ़िलासफ़ी में या शायरी में पहले स्टार्टिंग से आखिर तक हमें देखने को मिलते हैं। इस अक़ीदे की रोशनी में अक़बाल ने इंसान के बुलंद मकाम को पहचाना। इस अक़ीदे में, खुदी के अक़ीदे में की रोशनी में अक़बाल ने क्या कि जो इंसान के बुलंद बहुत बड़ा मकाम होता है उसको पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है। इसे एक उम्मीद परवर और हौसला अफरीन पैगाम दिया। यानी इंसानों के उम्मीद परवर मीन्स उम्मीद से भरा हुआ और हौसला देने वाले एक ऐसी पैगाम दिया है, ऐसा पैगाम दिया और उन रास्तों की झलक दिखाई जो उसको हमदोश सरिया कर सके। यानी ऐसे रास्ते दिखाए, इंसानों को हिम्मत दी कि ऐसे रास्ते दिखी जो उसको हमदोश मीन्स जो उसके जो इंडिविजुअल है उसको सरिया का मतलब होता है उड़ान देना, ऊंचाई तक लेने में हमें मदद दे। ऐसे रास्ते हमें इंसानों को अक़बाल ने दिखाया है। किसके ज़रिए? खुदी के एहतराम के ज़रिए। एक सालेह ज़िंदगी की तामीर के लिए अक़बाल ने जो दूसरी शर्त करार दी थी उसको हमने नहीं अपनाया। यानी एक तो पहला दिया था अपनी खुदी का एहतराम, दूसरा जो एक सालेह ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी को बनाने के लिए अक़बाल ने दूसरी शर्त करार दी, उसको हमने नहीं अपनाया। यानी दूसरों की खुदी का एहतराम, यानी एक तो अपना रेस्पेक्ट, दूसरा जो दूसरी की जो खुदी है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट, जो ईगो होता है, उनको भी एहतराम करना, रेस्पेक्ट देना, उसको हमने नहीं अपनाया है। जब तक हम दूसरों की खुदी का सच्चा एहतराम करना न सीखेंगे, उनके लिए ख़यालात व अक़ाइद और आमाल की ख्वाह वो हमसे कितने ही मुख्तलिफ क्यों न हों, वही आज़ादी न चाहेंगे जो अपने लिए चाहते हैं। यानी जब तक हम दूसरों का एहतराम नहीं करें, यानी जो दूसरों का जो ईगो है, खुदी है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको एहतराम ना करें, रेस्पेक्ट ना दे सकेंगे, इनके लिए ख़यालात जो उसकी सोच है, अक़ीदे, अक़ाइद जो उनके अक़ीदे
आमाल जो भी काम करते हैं, जो ख्वा वो हमसे कितने मीन्स हमसे कितना भी मुख्तलिफ अलग क्यों ना हो, वही आज़ादी देना चाहिए जो हम अपने जो खुदी को देखते हैं, हमने आपको देते हैं। जब तक हम रवादारी को अपनी किश्ती का बादबान न बनाएंगे, हमारे अपने खुदी फल यानी जब तक हम रवादारी जो होता है, हमदर्दी जो होता है, उसको अपनी जो दूसरों को रेस्पेक्ट देना, प्यार देना, अच्छी सोच के साथ, रवादारी का मतलब होता है आज़ाद सोच के साथ अगर हम अपनी किश्ती का बादबान मीन्स बादबान का मतलब होता है वो पर्दा जैसा जब किश्ती पे लगा होता है जिसके ज़रिए जो विंड का डायरेक्शन होता है वो या मोड़ते हैं किश्ती को या आगे धकेलने में मदद देते हैं, उसको अपनी किश्ती का वो वाला हिस्सा ना बनाए, किसको आज़ाद ख्याली को, सोच अपनी सोच को जो आज़ाद ना रखें, तो जो अपनी खुदी है वो भी फल फूल नहीं सकती, यानी वो भी आगे नहीं पूछ सकती, जो हमारी जो अपनी खुदी है वो भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो एक ऊंची और बेमानी से रवादारी ना हो, यानी उसका शर्त ये होता है कि वो रवादारी क्या हो, वो सोच आज़ाद से सोच क्या हो कि एक ऊंची और बेमानी यानी एक बहुत बड़ा और मतलब उसका कोई मानी नहीं हो, कोई मतलब नहीं रहता हो, ऐसी सोच नहीं होना चाहिए, ऐसी ख्याल नहीं होना चाहिए। जो अक़ीदे की कमज़ोरी या तशकीक या महज बेअतनादी से पैदा होती है, क्योंकि जो हमारे अक़ीदा होता है उसको कमज़ोरी बना दे, मतलब कि कमज़ोरी के साथ या जिसका कोई फ़ायदा मतलब कोई मतलब नहीं होता, उससे जो सोच हमारा डेवलप होता है वैसी सोच नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सच्ची और गहरी रवादारी हो, यानी वो क्या होना चाहिए, सच्ची और गहरी मीन्स बहुत गहरी सोच, आज़ाद ख्याल होना ज़रूरी है, जो मैं और तू के फ़र्क को बुलाकर दूसरों के लिए भी ज़िंदगी की वही अच्छी चीज़ें चाहती है जो अपने लिए, जो अख्तलाफ के बजाय एकता की तलाश करते हैं। यानी कैसी सोच, यानी ऐसी सोच जो मैं और तू का जो फ़र्क होता है, मैं अपने का और दूसरे का जो फ़र्क रखता है मैं और तू का, उसको क्या होना चाहिए, ख़त्म हो, ऐसी कोई सोच उसमें नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी को ही अच्छाई, यानी जो अपने लिए अच्छाई चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे, अच्छाई दूसरों के लिए भी फराहम करे, उनको भी अच्छा अपने तरह अच्छा सोचे और उनको अच्छा मतलब बनने में हमें मदद दे। जो अपने लिए ख्वा अख्तिलाफ के बजाय, यानी जो अपने अंदर अख्तिलाफ मीन्स जो डिफरेंसेस के बजाय एकता मीन्स यूनिटी को तलाश कर सके, यानी उस तलाश कर सके, जो दूसरों के दुख और दर्द को समझती है, यानी कैसी सोच, ऐसी सोचना चाहिए जो दूसरों के दुख और दर्द को समझ सके। जब इंसान में एक तरफ दिल और दिमाग की ये फराखी पैदा हो जाए और दूसरी तरफ वो अपनी खुदी का एहतराम करना सीख ले, जिससे मुराद छोटा गुरूर और एकानियत नहीं बल्कि ये जज्बा व अक़ीदा है कि खुदी एक ऐसी दौलत, ऐसी अमानत है जिसे किसी दामों बेचा नहीं जा सकती। यानी जब इंसान के अंदर वो दिमाग आ जाए, कौन सी दिमाग, दिल और दिमाग, जो कि डिफरेंसेस को ख़त्म कर दे और इसी के साथ अपनी जो खुदी का है वो एहतराम करना सीख ले, जो कि क्या होता है, एक छोटी और गुरूर नहीं होते बल्कि एक जज्बा उसमें पैदा होते हैं। खुदी की ऐसी दौलत और इमानत है जो नामों यानी जितने दाम, बहुत सारे दाम हो, मतलब जिससे भी पैसे दिए या दौलत दे उससे बेचा न जा सको, मतलब किसी दौलत के लिए पैसे के लिए वो नहीं बेचे, हमेशा हमारे अंदर जो कायम रहे। जब वो दोनों चीज़ें किसी फ़र्द में जमा हो जाएं तो इसमें खुददारी, सदाकत, दियानतदारी और जरारत की सिफ़ात पैदा होती हैं। अगर एक इंसान में दोनों चीज़ें एक फ़र्द में जमा हो जाए तो इसमें क्या होगी, एक तो खुददारी, सदाकत, सच्चाई, दयानतदारी, अक्लमंदी, जरारत, जुनी, ये सब जो सिफ़ात जो होते हैं वो सब इसमें इंसान में डेवलप होकर पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो जमात के रुकन की हैसियत से हमदर्दी, रवादारी और फ़राग़ दिली से काम लेना सीखता है। फिर और क्या होता है, किसी सोसाइटी में, एक जमात में, जो बहुत सारे लोगों के अंदर एक
ایز اے کنٹسٹنٹ ایک رکن کی طرح ایک انڈیویجول کی حیثیت سے کیا ہوگی، اس میں ہمدردی پیدا ہوگی، رواداری پیدا ہوگی، اور فراق دلی میں بہت اس کا جو دل ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا، اور اس سے کام لوگوں کے لیے کام کرنا سٹارٹ کرے گا۔ یہ چند پیش پا افتادہ روزمرہ کی بول چال کے لفظ ہیں، لیکن در حقیقت انہیں میں اچھی زندگی کا بیج پوشیدہ ہے۔ یعنی کیا یہ چند پیش یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو روزمرہ جو ہم بول چال مطلب ایسے لفظ ہیں جو ہم یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر حقیقت میں دیکھا جائے انہی میں اچھی زندگی کا بیج پوشیدہ، یعنی اچھی ایک زندگی گزارنے کا جو ایک راز ہوتا ہے وہ اسی میں چھپا ہوا ہے، اسی باتوں میں کچھ باتوں میں چھپا ہوا ہے جو ہم ہمیشہ یوز کرتے رہتے ہیں، اور اس کو عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا میں جس کے اوپر نستی کے بادل منڈرا رہے ہیں اور جس کے بیخ کرنے کے لیے اس کے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو۔ یعنی آج کے جو دنیا کے اوپر نستی میں جو بدحالی کا جو بادل چھایا ہوا ہے، جو نقصانات جو ہو رہے ہیں، اور جس کے بیخ کنی میں بھی کمالہ ہوتے ہیں، بنیاد کنی میں چھوٹے چھوٹے جو بنیادیں ہوئیں، اس کے لیے بنیادیں کے لیے اس کے قابل ترین جو یعنی ان کی بنیاد کے لیے یعنی سوچنے کے لیے یعنی کس وجہ سے یہ سب ہو رہے ہیں، جو انسان کے جو قابل ترین دماغ ہے اس طرح جدوجہد کرے، یعنی اس طرح گڑبڑ ہو رہے ہیں، مطلب اس دماغ میں اس طرح سوچ رہے ہیں جیسے کہ خودکشی زندگی سب سے اعلیٰ قدر، یعنی خودکشی کرنا زندگی کے لیے سب سے بڑا اس کا بہت کیا ہوتا ہے، خودکشی کرنے والی زندگی کا بہت قدر ہوتا ہے، یعنی ایسی سوچ ہو چکی انسان کی۔ کوئی سبق، کوئی پیام، فکر کی کوئی یاترا، مذہب کا کوئی اصول اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا سادہ پہاڑوں جیسے پرانا، سمندر جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیام کی اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی حسد کے جالے صاف ہو جائیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ جو بھی مطلب کیا آج کل کے دماغ کیا سوچتے ہیں، یعنی ایسے دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں کہ خودکش زندگی کو باری زندگی کو کیا کہتے ہیں، اچھا اعلیٰ قدر مقام سمجھتے ہیں۔ کوئی سبق نہیں، اس میں کوئی پیغام نہیں، فکر میں کوئی یاترا نہیں، یعنی اس کی سوچوں میں کوئی ایجوکیشن نہیں، کوئی کچھ پیغام نہیں دے رہے، مذہب کا کوئی اصول یعنی جو مذہب جس کے مذہب کے نام پہ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اصول نہیں، اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا، یعنی کس طرح جیسے کہ اتنا ضروری نہیں سمجھتے، جیسے کہ پہاڑ جیسا پرانا، سمندر جیسے گہرا، سورج جیسے روشن، مطلب ایسے کچھ بھی ان کے ویلیو نہیں رہے انسان کے، اور اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو۔ آپ کہتے ہیں کہ جو اپنے دل اور دماغ ہے انسان کے ان کو ٹھیک طرح سے کھولو تاکہ تعصب مینس ڈفرینسز ہے، جو تنگ نظری ہے، نسلی حسد مینس نسل جو الگ الگ نسل کو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو حسد کرتے ہیں اس کے جالے کو صاف کر دو، جو ہمارے اوپر پردہ چھایا ہوا ہے ان کو سب کو صاف کر دو تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، یعنی انسان کو انسان کی نظر سے دیکھ سکے۔ تعصبی کو چھوڑو، نسلی حسد چھوڑو، تنگ نظری کو چھوڑو، اور اپنے دماغ اور دل کو ٹھیک طرح سے کھول کے دیکھو تاکہ انسان کو ٹھیک طرح سے پہچان سکے، تاکہ محبت، دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بن غنچوں کو پھول بنا دے، یعنی تاکہ انسان جب ٹھیک طرح سے کھلیں گے، دماغ ٹھیک طرح سے سوچیں گے تو کیا ہوگا، محبت پھیلیں گے، دھیمی روشنی پھیلے گا، ٹھنڈی ہوائیں ہوں گے بن غنچوں کو، جیسے کہ کیا ہوتا ہے جو بن غنچے ہوتے ہیں جس کو ٹھنڈی ہوا اور دھیمی روشنی اور محبت ملنے سے وہ کھل جاتے، اسی طرح انسان کا دل بھی کھل جائے اور انسان کی طرح زندگی بسر کر لیں، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنا سکے، یعنی انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے یعنی خون قتل کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ جو ہوتا ہے اس کا ساتھی بن سکے۔
تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندوں نے انسان کو جو بے اندازہ قوت بخشی ہے وہ انسان کے سوا کے لیے تحقیقی جدوجہد کے لیے زندگی کی گود کو فراغت اور خوشحالی اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو. یعنی جو انسان جو ترقی علم اور سائنس کی فتح سے اس کی وجہ سے جو انسان کو بے اندازہ قوت ملی ہے, جو طاقت ملی ہے بخشی ہے, ان کو کیا کرے انسان کے سوا کے لیے یعنی انسان کو کی اچھائی کے لیے ان کو یوز ہو جائے, تاکہ انسان کو نقصان دینے کے لیے نہیں. جیسے کہ ایٹم بم گرائے گئے جس سے کیا ہوا, دنیا کو نقصان ہوا اور انسانوں کو بھی نقصان ہوا. یعنی ایسے یوز نہ ہو تاکہ انسان کی فیسلٹیز کے لیے وہ سب یوز ہو جائے, استعمال ہو جائے. سائنس اور جو علم سے جو ہمیں الگ الگ قسم کے سامان ہم نے انوینٹ کیا وہ سب. سوا تحقیقی جدوجہد کے لیے یعنی تحقیق کرنے کے تخلیقی جو جدوجہد ہوتے ہیں, زندگی کی خوشحال رکھنے کے لیے اطمینان سے جینے کے لیے سب کچھ یوز ہو جائے, استعمال ہو جائے اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ خوشی زندگی گزارے. اور یہی اقبال کا مرکزی پیغام ہے, جو مین جو مطلب ہے, پیغام ہے, انسان جو میسیج ہے اقبال کا یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی ٹھیک طرح سے جی لے, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار لے. تو ہم آج یہاں تک ہی پڑھیں گے. آپ لوگ الفاظ معنی کو لان کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, باقی ہم کل پڑھیں گے. تھینک یو.